Nous allons voir maintenant l'hypotherme et fatigué. Сейчас перейдем уже к тусклой и уставшей коже. Au niveau de l'aspect, c'est un teint qui est grisâtre, brouillé. Вот такой кожи сероватый оттенок, тусклость, qui manque d'éclat, qui sont atones, un petit peu relâchés. которая вот такая уставшая и без какого-либо сияния. Donc, elles vont avoir besoin d'être boostées, Такую кожу надо тонизировать, vitaminées, oxygénées, дать, насыщать витаминами, кислородом, revitalisées. обновить. Et pour cela, on va commencer par le gommage lumière. Для этого вначале надо делать чистку. Le gommage lumière, c'est un gommage avec des particules de pierres précieuses. И вот скраб Lumière имеет в себе частицы ценных камней, qui vont permettre d'exfolier les cellules mortes, которые позволяют убрать мертвые клетки, tout en douceur. очень нежно. C'est un gommage qui convient très bien pour les peaux sensibles. Очень хорошо подходит к чувствительным кожам. Pour cela, il va falloir aussi bien l'humidifier pour que ça glisse sur la peau et que ça n'agresse pas. Поэтому нужно также его хорошо увлажнять, чтобы легко было нанести и не агрессировать кожу. Il y a des fréquences à conseiller en fonction des types de peau. Исходя из типа кожи, частота использования тоже меняется. Sur les peaux mixtes, on conseille une fois par semaine. Вот на комбинированной коже типа микст раз в неделю. Sur les peaux sèches, 2-3 fois par mois. Для сухой кожи можно его использовать 2-3 раза в месяц. Moins souvent, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des peaux plus fragiles. Не очень часто, потому что, как мы уже видели, сухая кожа также очень чувствительна. Pour les peaux grasses, слабая. Pour les peaux Для grasses, жирной кожи 2 fois par mois. 2 раза в месяц. Parce que plus on gomme, plus on stimule l'excès de sébum. Потому что чем больше мы стимулируем вот акне, себум, который на нашей коже, et également les boutons. также и стимулируем прыщи, которые на коже. C'est pour ça que pour les peaux acnéiques, je vous le conseille qu'une fois par mois. Поэтому, если есть именно очень много вот акне или прыщей, нужно делать только раз в месяц. Et pour les peaux sensibles, 2-3 fois par mois également. И для чувствительной кожи тоже советуется 2-3 раза в месяц. Je vous le rappelle que quand vous faites un gommage, toujours faire un masque après. И напоминаю, что после каждой чистки скрабом нужно использовать маску. Quand vous gommez, vous enlevez votre film hydrolipidique, qui est votre film naturel. Потому что когда вы делаете чистку скрабом, вы убираете вот этот защитный жирный слой кожи. Et le masque, lui, va reconstituer ce film. И маска поможет вам восстановить вот эту защитную пленку. En attendant que votre film hydrolipidique se régénère au bout de 4 heures naturellement. Пока вот натуральным образом этот слой восстановится в течение 4 часов. Pour les peaux ternes, vous avez la crème anti-fatigue jour et nuit. Также есть дневной и ночной крем против уставшей кожи. C'est une crème qu'on peut utiliser en cure matin et soir sur 2 mois. Можно использовать как основной уход утром и вечером в течение 2 месяцев. Qui permet de revitaliser et d'apporter l'éclat. Который именно позволит уже вернуть коже это сияние и убрать тусклый цвет. Et permettre de défatiguer les traits. И убрать усталость в наших чертах лица. C'est une crème qui est un petit peu riche, donc évitez de la conseiller sur des peaux mixtes tendance grasse et les peaux grasses. Этот крем и так достаточно жирный, поэтому не надо советовать его кожам жирным или смешанной коже с тенденцией склонности к жирности. La peau risque de saturer. Потому что кожа уже не будет впитывать. Un excellent produit, le chouchou de la gamme, c'est le sérum Odeline. И очень хороший препарат тоже во всей этой гамме, самый ценящий, это O2 Line. Donc l'Odeline, c'est un sérum que l'on va conseiller principalement le soir, mais vous pouvez également conseiller sur la journée. Это сыворотка, которая, скорее всего, советуется для нанесения вечером, но можно его нанести так и днем. C'est un sérum qui contient 8 huiles végétales bio. В нем содержится 8 маслей биологических, натуральных. Et des huiles essentielles. И эфирные масла тоже. C'est un produit qui a 99% d'actifs naturels.
99% активов натуральных в этом масле, в этом препарате. L'eau de ligne est un sérum huile, mais huile sèche. Это сыворотка масла, но сухое масло. Vous l'appliquez, vous avez vraiment une sensation très soyeuse, très agréable. И когда наносите его, такое ощущение именно шелковистой кожи. C'est un produit qui va permettre de revitaliser la peau, donc d'apporter l'éclat. Дает тоже сияние кожи, придает шелковистость. De nourrir en profondeur. Питает глубоко кожу. D'apporter de l'antioxydant. Дает все антиоксиданты, необходимые коже. Donc, la peau, durant la nuit, quand vous réveillez le matin, vous avez une peau vraiment lumineuse, assouplie, lissée. И утром, когда просыпаетесь, мягко уже упругая, сияющая. Au niveau de l'utilisation, sur des peaux sèches, vous pouvez mettre une pleine pipette. На сухой коже можно полную пипетку использовать. Sur des peaux mixtes, une demi-pipette. На смешанной коже можно пол пипетки использовать. Sur des peaux sèches, vous pouvez mettre une crème de nuit après, que sur une peau mixte, il peut suffire à lui tout seul. На сухой коже можно еще и крем потом ночной нанести, но для смешанных кож не советуется. Можно оставить только масло. Pour des peaux sèches, vous pouvez conseiller le matin, surtout l'hiver, quelques gouttes mélangées dans la crème. Для сухой кожи можно советовать тоже нанести утром, особенно зимой, смешивая несколько капель в креме. Je vais vous donner une astuce. Я сейчас дам вам хитрость маленькую. Vous pouvez mettre 2-3 gouttes d'eau d'olive sur votre visage avant d'appliquer votre masque. Можно нанести 2-3 капли этого масла на лицо до нанесения маски. Ce qui va permettre de décupler l'effet du masque. Который еще усилит влияние маски на кожу. Nous allons voir maintenant le Lift Focus. Сейчас перейдем к препарату Lift Focus. Le soin Lift Focus est un sérum et qu'on applique après la crème de jour. Это тоже сыворотка, которую наносим после нанесения дневного крема. Donc, c'est un embellisseur de teint, réflecteur de teint. Это улучшающее сияние крема. Combleur de rides. Также маскирует наши морщины. C'est un lisseur. Делает гладкой кожу. On va l'appliquer une petite noisette sur le dos de la main. Тоже на руку наносим вот маленькую, как размер орешка, крем. Je vais mettre la caméra pour vous montrer parce que celui-là est assez spécifique. Donc, vous mettez une petite noisette, vous prenez avec votre doigt et vous allez d'abord cibler les rides profondes. Смотрите на камеру, показываем, как надо на морщины нанести. Et ensuite, vous allez l'étirer comme un voile sur le visage, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Подтянуть надо к внешней стороне лица. Vous reprenez un peu de produit et vous allez appliquer sur les rides du lion et lisser sur le front. И потом на лоб наносим, на морщинки и разглаживаем. Et si vous voulez vraiment vendre ce produit ou faire des vidéos sur les réseaux, je vous conseille de faire qu'une moitié et instantanément, vous allez voir la différence. И если вы рекламируете этот препарат, делайте видео, чтобы продавать, делайте на половинку лица, и моментально эффект будет виден. C'est un produit qui a l'effet immédiat. Au bout d'une minute, le produit va pénétrer et va permettre vraiment de combler les rides et d'apporter la lumière. У этого крема немедленное действие на коже, через минуту уже виден будет. Vous pouvez le mettre aussi localement sur les cernes, les yeux fatigués. И можно тоже локально использовать под глазами, когда эффект усталости на лице. Il va permettre de repulper et d'apporter aussi l'éclat. Тоже позволит дать упругость и сияние кожи. Attention, c'est un produit qui est concentré en principe actif. Осторожно, потому что это достаточно концентрированный препарат, очень много активов. Donc, il ne convient pas forcément aux peaux grasses ou acnéiques. И не очень подходит к жирным кожам или к акнеющим кожам, когда много акне. Ça risque de provoquer la luisance, la brillance et les boutons. Потому что может как раз стимулировать, придать больше прыщиков и блеска кожи. Dans ce cas, localisez principalement sur les rides profondes à traiter. Надо в таком случае нанести только на морщины, глубокие морщины лица.
et le contour des yeux et les pas de doigts. И вокруг глаз, и на морщинки вот в углу глаз. Un soin que vous pouvez appliquer après, c'est la bébé crème. И после этого можно нанести BB-крем. La bébé crème, c'est une crème avec un indice 30 de protection solaire. BB-крем еще имеет в себе солнечную защиту, qui va vraiment se fondre dans la carnation de votre peau. который будет адаптироваться к цвету вашего лица. Vous pouvez donc l'appliquer après le lift focus. Можно его нанести после лифт-фокуса. Ou éventuellement mélanger les deux. Или, возможно, или можно смешать их, эти два препарата. Donc, pour appliquer la bébé crème pour un effet bonne mine et naturel, чтобы нанести BB-крем для хорошего оттенка лица, vous pouvez mettre une petite noisette dans le creux de votre main. Можно тоже маленькое количество вот нанести на руку, на ладонь. Étaler légèrement sur les deux paumes. Очень легко нанести на лицо, на щеки. Et appliquer, на руки, да, извините, на ладони. Donc, légèrement sur votre paume et appliquer directement sur l'ensemble de votre visage tout en remontant. Напрямую нанести на лицо, вот как показывает. Et ensuite, vous allez fondre au niveau de la mâchoire pour venir étaler sur votre cou. И потом также нанести на шею. Et ensuite, bien la masser, il faut bien la chauffer pour qu'elle s'étale. И хорошо массировать, хорошо нанести на кожу. Plus vous allez la masser, plus elle va s'adapter dans votre carnation de peau. Чем дольше вы массируете, тем больше крем адаптируется к вашему оттенку лица. Unifier et apporter l'effet bonne mine naturelle. И дает именно этот натуральный цвет лица, хорошее сияние лица. Vous pouvez ensuite appliquer les perles de lumière. После чего можно нанести вот пудру вот в форме наших жемчужин. Qui est un maquillage en poudre sous forme de perles. Это макияж, это пудра, но в шариках, в жемчужинах. Qui va permettre d'apporter un côté ensoleillé, bonne mine à votre teint. И который тоже даст это сияние солнечное вашему лицу. Pour cela, vous prenez le pinceau et vous faites des gestes circulaires. Ne tapez pas dessus parce que vous allez écraser les perles. Для этого надо взять кисточку и круговыми движениями взять препарат, не ударами, потому что вы разобьете эти жемчужинки, а круговыми движениями. Et vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble de votre visage. И нанести на лицо.